Hakaham Yafaro, Sung Tini press conference Nungmane Asuk Kongka, Sini Bobograne guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini Edisi Authority, Decision Namani Bishingtui, Sung Palon Kainai, observation Kainai on 9th August. Over to globally Nungtongo, Sini Tipramota Mo globally Jitu Klajak Tongo, Sung Bahanomono March Type in commemorating Nibagine, Sung on 9 August, Sini State Capital Agartalawo, Mo program, खूब colorful event Nibishinti Klajak Nai, Avan Bagi Kasha Sini Ediso Authority Suno Committee, Kasha Constitute Clerica, our committee ni chairman in Kasini. Honorable MDC, former executive member, Mramgunang Rovindro Da Burma, Tai convener, Ang myself, Rajeshwar Da Burma, co-convener Angka Sin Honorable MLA Bishwajit Koloy, Tai Sini Sodor, Tai Kuwaini, Tai Shivajula district, ni, Jari elected, TDADC members of, Tai Sini social activist, Monihar Da Burma, Tai Shazora Da Burma, Borok Wahino committee include Tongo, Tai sub committee rogo, Jara cultural ni philo Jara expert, ba prominent by fiction Jara Tongo in the past life of Borok Wahino, Sini committee logo Tai sub committee rogo Sungtini, or officially no Sung constitute Klakya, Abo Sung Kanabasoni Bisungo, Sungabono, officially circulate Kane. Mo program Bagine, Sung Jo to Sini Tiprasan is a community. Sub-tribe বা tribes tongo 19th in addition 20 fanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form borok phai participate khainai te arja gawasung tableau rok bo display khlaijanai ba marso tongnai the cinema program circuit house ni sini Robindro Shotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लंनाय को प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जतो कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमने कल्चरल ट्रूप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो और दिनों पार्टिसिपेट खाने अबरसुं जो न जाय जाके प्रोग्राम ना सक्सेसफुल खाने बगिनाय तिनी ओ मेन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉल नो मोर डिसीजन ना लेकिया गाबोनी बगै जो जों सिनि हास्तिनि जो लुकुरक न इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जो न और जों ओपनली न पार्टिसिपेट खाने बगै जों कबगो ताय ओ प्रोग्राम जों ग्रांड सक्सेसफुल खाने जेहेतु हम हिस्ट्री कैसा प्रोग्राम on behalf of TTADC বা চিনি 6 সিরিল নি যে দা প্রেজেন্ট जों যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তঙ্গ जों থাঙ্গি তং আগরতলা নি ক্যাপিটাল সিটি ও ম প্রথম ন ফার্স্ট টাইম ও যে স্টেট নি ক্যাপিটাল ও চিনি TTADC অব অবজারভেন্স খানেন বাগিনাই প্রোগ্রাম খানেন বাগিনাই ডিসিশন নাজাক ও ডিসিশন নামনি ন जों যত ন ইন কোলাবোরেশন উইথ অল স্টেট হোল্ডার তাই মানে কমিউনিটি হেডস অফ বাই जों कगलाम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रास खाइजाका बरक अबनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाने ते ऑर्गेनाइज खाने हमबाय थैंक यू मुखे के सारातिल बनि दा फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल लिंफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খানাबोनि बियन अबो के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जों तनाय जाय maximum जों 5000 बरक और जों गैदरिंग जों पार्टिसिपेट खाने बा गैदरिंग नाय टाइम लसे कोचिंग टाइम तो मॉर्निंग 10 onwards in सिमिनो प्रोग्राम जों सामान दिगे थांनाय रैली खाइनो आरो थांनाय रैली खाय रैली तो सिनि जे प्रोसेशन स्टार्टिंग पॉइंट का सर्किट हाउस सिनि जे गांधी जे स्टैच्यू तंगने आरो सिमिनो सिनि प्रोसेशन स्टार्ट दंनाय गाव 5 बाथक पाइनाय रविंद्र शतबार्षिकी भवन आबन परे और हॉल रो जों सिनि जरा पार्टिसिपेंट रो हाबनाय एई परे जों आरो कल्चरल जरा
event rok bahaino aro naite costume rok bahaino aro show rok nayo dino hambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগে না joto mansuk sung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni sung aro present khainen bagina saitok nai hambai আমবাই gesini